Funny video ba ang gusto mo? I-follow mo na ang aming mga social media account, Facebook, TikTok, YouTube, Chaddy Boy TV. This Chaddy Boy and Riley Boy. Ginagawa mo? Oh no! Anak! Anak, gising na ba yung mga pabigat sa bahay? What? Yes, Mommy. He's taking coffee na eh. Oh, Mommy. He's taking apple. Kuya, sabi ni Mama, linisin mo daw yung poop ni Ginger. Tapos, i-map mo na rin daw yung yung sahig. Kasi, aayusan ko nga daw si Riley. Aasikasuhin ko siya eh. Pati yung yung baso, ugasan mo daw. Talaga? Pati baso? Oo, pati baso. Pati nga daw yung plato eh. Pati plato? Eh ngayon, kung ayaw mong hugasan, eh di basagin mo na lang. O di sige. Oh. Tapon natin lang. Tapon natin. Tapon natin. Palitan natin. Palitan na natin to. Palitan na natin lahat. Palitan natin lahat. Ayaw, di ba? Buti na lang meron Ginagawa mo? at maborlay. Daddy! Yes! Look! Huh? Look, Daddy! Look! Okay, okay, I'm coming. Look! Yan.